شالوم، میرا نام خائم میلسپن ہے، میں گلیلی ہوں۔ اقوام گلیل میں آپ کو خوش آمدید۔ ہم اس وقت جھیل گلیل کے کنارے کھڑے اور مجھے خوشی ہے کہ آپ اس مختصر وقت میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ہم یہاں بہت کچھ کرنے والے ہیں، خوبصورت حمد و ثنا، گہری تعلیم اور یہ سب مصالحت کے موضوع کے تحت۔ ہم کچھ حیرت انگیز لوگوں سے ملیں گے جو دلوں کو جوڑنے والے ہیں، بلکہ سفر کا نہایت دلچسپ پہلو یہ ہوگا کہ ہم روایتی راستوں سے ہٹ کر ان مقامات تک جائیں گے جن کے نام بھی شاید آپ نے کبھی نہ سنے ہوں، جہاں تاریخ رقم ہوئی اور آج بھی نئی دریافتوں کی گونج دنیا بھر میں ایک تازہ خبر کی طرح پھیل رہی ہے۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ یہ سفر دلچسپ ہونے والا ہے، اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے اور آئیے گلیل میں ایک مہم جوئی کا آغاز کرتے ہیں۔ آندرے، ارے واہ، ہیلو۔ آپ سے یہاں پر اس چشمے پر مل کر بہت خوشی، اور یہ پانی بہت زیادہ صاف ہے۔ واہ، مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ کیا یہ واقعی جادون کا چشمہ ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ یہ کوہ جلبو ہوگا شاید، یا کہیں آس پاس شاید۔ تو ہم دراصل کوہ جلبو کی پہاڑی کی ڈھلوان کے نیچے کھڑے ہیں اس وقت۔ اچھا، کوہ جلبو کی اس پہاڑی ڈھلوان کے نیچے آپ اوپر کی جانب کوہ جلبو کی چوٹی کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ چونے کا پتھر ہے، اس سے بنی ہوئی ہے۔ تو چشمے عام طور پر چونے کے پتھر کی پہاڑیوں میں عموماً نیچے کی جانب تہہ سے پھوٹ نکلتے ہیں۔ جی سمجھ گیا۔ اور اسی وجہ سے یہاں کوہ جلبو کے اس رخ پر یعنی شمالی جانب میں بہت سارے چشمے پائے جاتے ہیں، اور دراصل یہ پانی یہاں سے نکل کر وادی اردن کی طرف بہتا ہے، اور یہاں ایسے بہت سارے چشمے موجود ہیں، اور ان میں سے ایک چشمہ مشہور ہے نام سے، اس کو کہتے ہیں عین ہارود۔ اور یہی عین ہارود دراصل وہ چشمہ ہے جس کا ذکر کتاب مقدس میں ملتا ہے، خاص طور پر قضات کے 7ویں باب میں اس کا حوالہ ہے۔ بالکل، یہاں یوں لکھا ہے، تب یربال یعنی جدون، یہ اس کا نام ہے، یہ قضات کے 6 اور 7ویں باب میں ہے۔ چنانچہ جدون اور اس کے ساتھ کے سب لوگ صبح سویرے اٹھے اور عین ہارود کے پاس خیمہ زن ہوئے۔ یوں ہمیں ایک نہایت واضح مقام کا پتہ چلتا ہے۔ پس جدون ان تمام لوگوں کے ساتھ جس کے ساتھ نکلے تھے، در حقیقت یہ سارا واقعہ ادھر ہی سے شروع ہوا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ اس کے والد بھی وہیں کے تھے اور آفرا بھی یہیں قریب میں ہی واقع ہے، تو یہ سارا وہی علاقہ ہی ہے۔ تو یہ لوگ یہاں آ کر خیمہ زن ہوئے، یہیں اسے کنویں کے گرد، اور اسے دریا کہنا میں درست نہیں کیونکہ یہ زیادہ کنویں جیسا تھا۔ اور اگر آپ آس پاس دیکھیں تو یہ لگتا بھی ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ جگہ بالکل ایک غار جیسی ہے، شاید یہ پہلے اس سے کہیں زیادہ وسیع ہو، لیکن یہ کنواں ہی تھا، اور یہ کنواں تھا ذریعہ میٹھے اور صاف پانی کا۔ تو وہ لوگ یہیں پر ٹھہرے، اور پھر بعد میں جب خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کو الگ کیا جو کہ خوفزدہ تھے اور انہیں جو ثابت قدم تھے، تو یہاں ایک آزمائش بھی آئی۔ جی ہاں، جی، یہاں ایک آزمائش آئی۔ ہمیں اسے سمجھ رہا ہوگا کیونکہ کتاب مقدس اس واقعے کے بارے میں بہت دلچسپ تشریحات دیتی ہے، خاص طور پر اس پانی پینے کے امتحان کے حوالے سے۔ تو دیکھیں آزمائش کیا کہتی ہے، اور آیا اس کی کوشش بھی کرتے ہیں ہم دونوں۔ اوکے، تو کیا آپ تیار ہیں؟ تو وہ فرماتا ہے، میں اپنی بزرگی رسبت لوگوں کو نہیں دے سکتا، تمہارے ساتھ بہت زیادہ لوگ ہیں۔ تو چنانچہ وہ فرماتا ہے کہ جو کوئی خوفزدہ ہو، پھر بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ لوگ تھے، پس انہیں پانی کے پاس لے آؤ، بلکہ پانی کے کنارے لے آؤ۔ تو جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں، اگر ہم اسے منطقی طور پر دیکھیں، وہ یہیں آس پاس تھے، تو وہ انہیں پانی کے پاس لاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بالکل اسی پانی کے کنارے پر۔ جی ہاں، اچھا، تو یہاں لکھا ہے، یہ فرماتا ہے میں انہیں تمہارے لیے آزماؤں گا، پھر جس بارے میں تم سے کہوں کہ یہ تمہارے ساتھ جائے گا وہی تمہارے ساتھ جائے گا، اور جس کے بارے میں کہوں کہ یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گا وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ چنانچہ وہ لوگوں کو پانی کے پاس لے آئے، اور خداوند تعالیٰ نے جدون سے فرمایا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو کوئی کتے کی طرح اپنی زبان سے پانی چاٹتا ہے اسے الگ کر لو، اور اسی طرح جو بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پانی پیتا ہے اس کو بھی الگ کر لو۔ تو میرے خیال میں آپ کو دونوں پوزیشن سمجھ آ گئی ہوں گی، ٹھیک ہے، تو یعنی اس طرح، جی ہے نا؟ جی ہاں، ٹھیک ہے، ہم اسے کر پہ ہیں، سنیے جی۔ تو دیکھتے ہیں کون جو کتے کی طرح چاٹ کر پیتا ہے، یا کون ہے جو اپنے گھٹنوں کے پل جھک کر پانی پیتا ہے۔ تو کتا کیسے پیتا ہے؟ وہ تو شاید چاروں ہاتھوں نہیں، یہ نا مجھے بتائیے پلیز کس طرح سے؟ ایک کتا اگر ہوتا تو شاید اس طرح سے، نہیں، گھٹنوں کے بل تو نہیں، غالباً وہ لیٹ کر پیتا، اس طرح سے یوں لیٹتا ہوگا۔
और शायद इस तरह से पीता होगा। जी हाँ। और जो घुटनों के बल होते हैं वो इस तरह झुककर पानी घुटनों के पीते बल। हैं। वो ज्यादा तैयार रहता होगा, हर वक्त तैयार। अपने घुटनों के बल देखता झुकना होगा। होगा। ठीक है, अपनी तलवार तैयार रखो। ठीक है, और या तो फिर कुत्ते की तरह इस तरह। ये ओके। देखिए। ओप्स। सॉरी। तो सवाल यह है कि वो 300 लोग कौन हैं? उन 300 लोगों का तर्ज अमल कैसा रहा होगा? चुनाचे वो कहता है कि जिन लोगों ने अपने हाथ तक लाकर पानी पिया उनकी तादाद 300 थी और बाकी सब लोग घुटनों के बल झुककर पानी पीने लगे। यानी कि दूसरे लफ्जों में, ठीक है। जो लोग घुटनों के बल झुके थे वो लोग चले गए, और जो कुत्ते की तरह पानी चाट कर पी रहे थे वही लोग मुंतखिब हुए। जो कुत्ते की तरह चाट कर पी रहे थे अपने घुटनों पर नहीं थे। हाँ हाँ हाँ, उनका सर भी पानी के अंदर ही था। बिल्कुल। झुके। तो फिर यह सवाल उठता है कि क्यों बहुत से बाकी लोग तराजुम चले गए, यहाँ, हाँ? मुख्तलिफ दूसरे- जुबानों के बहुत से तराजुम दरअसल इस तरह से कहते हैं कि, और उलमा इसकी तशरीह करते हुए भी यूं कहते हैं कि असल में होता यह है कि वो लोग जो आमतौर पर जिन्हें कहें कि ज्यादा समझदार नहीं थे, बहुत ही ज्यादा दरिंदा सिर्फ थे, जंगजुओं की तरह, वो एक दूसरे पर गिरते पड़ते हुए गिर गए। और जो लोग पड़े हुए थे या बहुत ज्यादा सब्र वाले थे वो आराम से बैठे इस तरह से और देखते हुए पानी पीने ठीक लगे। है। तो हैरत है कि उन लोगों को नहीं चुना गया। दिलचस्प। जो लोग अपने घुटनों पर थे वो नहीं चुने गए। वो जो कुत्ते की तरह लेट कर पी रहे थे वो चुने गए थे। अब इस बात की दो तरह की वजाहतें हैं। हैरानकुन तौर पर हमारे लिए भी सबक है। याद रखिए कि वो सिर्फ 300 लोग थे, सिर्फ 300, जिन्होंने उस बड़ी जमात पर गलबा पाया जो वादी में मौजूद थी। तो उन्हें मुकम्मल फरमा बरदारी में रहना था और ईमान के साथ चलना था। पर असल बात, जो अपने हाथों से पानी पी रहे थे घुटनों के बल, उन्होंने अपने हाथों से अपने हथियार कभी ना छोड़े। हत्ता कि जब वो लोग पानी भी पी रहे थे तो उन्होंने अपने हथियार अपने हाथों से नहीं छोड़े। हत्ता कि पानी पीते वक्त एक हाथ तो नीचे रखना ही पड़ता था ठीक है, इसे पीने के लिए। दिलचस्प बात है। वो लोग इतने ज्यादा साबित कदम थे फर्मा बरदारी में जदून की कि उन्हें अगर कुछ करना होता तो यूं तैयार होते गोया कि वो आंखों से बिल्कुल अंधे हो मैदान जंग में उतर जाते। और क्या आप जानते कि वो किस तरह के हथियार लेकर वहां जाते थे? मटके और हाँ, एक उनके मटका पास और थी, क्या? एक मशल जी बिल्कुल, जी कुछ, और उसके साथ शोफार भी। और जी शोफार। हाँ, तो उन नरसिंगा हथियारों का शोफार, क्या हुआ जो कि उनके पास पहले से थे? वो उन्हें पीछे छोड़ गए थे। ये लोग जंग में, मैदान जंग में बगैर तलवार के और बगैर ढाल के चले गए। हाँ, क्योंकि सब कुछ साथ नहीं उठाया जा सकता। जी ना। हाँ, उनके एक हाथ में मशल थी और दूसरे हाथ में वो मटका था या शोफार था। बिल्कुल। और यूं समझ ले कि यही अब उनके वाह। जंग का हथियार था। अब जरा सोचिए कि आप दुश्मन के मुकाबले में कैसे जा सकते हैं जबकि आपके हाथ में कोई हथियार वगैरह नहीं। मगर इसी तरह की फर्मा बरदारी ही वही कामिल फर्मा बरदारी थी जो आपको खुदा के लिए रखनी चाहिए। एक तरफ ये ईमान है कि आप पानी पीते हुए भी उसे नहीं छोड़ते, और दूसरी तरफ ये ईमान है कि खुदा ताला आपके साथ है, वो आपकी हिफाजत करने वाला है और आप किसी भी हथियार की जरूरत नहीं रखते। और जदून से कलाम क्या था? खुदावन ताला की तलवार। खुदावन की तलवार, इंसान की तलवार। जी हाँ, खुदावन ताला काफी है लड़ने के लिए। मुझे कुजात के छठे बाब की वो बात बहुत पसंद है जहाँ पहले फरिश्ता जदून पर जाहिर होता है, कहता है कि ऐ जोरावर बहादुर या ऐ अजीम जंगजू, जिस तरह भी आप तर्जुमा करें। और जदून जवाब देता है, हम तो मनसी कबीले में सबसे कमजोर हैं और मैं अपने खानदान में सबसे छोटा हूँ। तब वो उससे कहता है, आगे बढ़ो, क्या खुदावन ताला ने तुम्हें नहीं भेजा है? और दरअसल यही असल सवाल है, क्या खुदावन ताला ने नहीं भेजा? क्या खुदावन ताला का कोई मंसूबा नहीं है? और यही वो भरोसा था जो जदून को रखना था उसके ऊपर। फिर मुझे याद आता है, वो कहता कि अच्छा, मैं वो पेश करता हूँ जो मेरे पास है। मेरे पास कुछ रोटियां हैं, मैं जाकर अभी जल्दी से कुछ तैयार करके लाता हूँ। चुनाचे वो खाना लाता है और जब फरिश्ता उसे छूता है तो आग भड़क उठती है और उस पेशकश को जलाकर राख कर देती है, क्योंकि जो जिंदा खुदावन चाहता है वो महज खाना नहीं है, वो तो ये असल में ये ताबेदारी है, ये फर्मा बरदारी का नजरिया, ये कि क्या खुदावन ताला ने तुम्हें नहीं भेजा है और खुदावन ताला तुम्हारे साथ इसराइल को निजात दिलाओ। मगर आप जानते हैं इसराइल को निजात दिलाने का ये सारा वाक़या निहायत दिलचस्प है, क्योंकि इसी चश्मे के पास हमारे सामने ये अजीम हीरो जदून मौजूद है जिसे इसराइल को निजात देने के लिए बुलाया गया था, और उसी ने वाकई बनी इसराइल के लिए रिहाई का सबब बना। बेर हमारे बिल्कुल ऊपर इस पहाड़ी पर, इसी चश्मे के ऊपर
ایک مقبرہ موجود ہے کسی یہودی شخص کا جو آج کے اس علاقے سے یعنی آج کے یوکرین کے علاقے سے ہے، جسے یوکرین کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ بھی 19ویں صدی کے آخر میں، اور روایات کے مطابق اس شخص کا نام تھا یہوشع ہانکن۔ وہ واقعی سمجھتا تھا کہ اسے خدا تعالیٰ نے بلایا، اور اس کا یقین تھا کہ اس کی بلاہٹ یہ ہے بنی اسرائیل کے لیے اس سرزمین کو واپس حاصل کرے۔ چنانچہ 20ویں صدی کے آغاز میں وہ زمینیں خریدنے میں بہت مصروف رہا۔ اس نے سینکڑوں ایکڑ زمین اکٹھی خریدی، کچھ اپنی جمع کی ہوئی رقم سے اور بعض اوقات یہودی فنڈ کے تعاون سے۔ اس کی سب سے بڑی خریداری یہی تھی کہ اس نے یہاں وادی یزرعیل میں یہاں سے لے کر پوری وادی تک زمین خریدی، اور یہ زمین کچھ بہت کم زمین نہیں تھی، سمجھے، یہاں سے شروع ہو کر پوری وادی تک وہ پھیلتی تھی، زمین جو کہ ہزاروں ایکڑ پر مشتمل تھی یہاں۔ اور اب اس کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ زمین خریدے تاکہ سرزمین کو دوبارہ سے بحال کر سکے، اسے نئی زندگی دے۔ یوں یہ بات حیرت انگیز ہے کہ کتاب مقدس کے ہیروز اور آج کے زمانے کے ان لوگوں کے درمیان ایک مشابہت نظر آتی ہے جو ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ باقی ہے، میں عملی قدم اٹھا سکتا ہوں، میں اس سرزمین کو دوبارہ سے ایک باغ بنا سکتا ہوں، میں اسے پھر سے زندہ کر سکتا ہوں۔ جدون کی جنگ بھی روحانی جنگ تھی اور جسمانی بیروسی کے اثرات بھی گہرے تھے، اور اسی طرح سے یہوشع، جس کے نام کا مطلب ہے خدا تعالیٰ کا نجات دینے والا ہے، اور تو وہ شخص جو نجات دینے والا تھا وہ یہاں آیا اور اس نے اپنی پوری زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی کہ زمین خرید کر اسے اپنے لوگوں کو دے، ان کو واپس لائے اور مصالحت جی بالکل۔ اور جب میں نجات اور مصالحت کی اس کہانی کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ہم سب اپنی کوئی نہ کوئی میراث چھوڑنا چاہتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں ہمارے بعد کچھ رہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جدون نے خدا تعالیٰ کی آواز سنی، مگر پھر آخر اس میں افود کے معاملے میں اس نے کہا مجھے اپنی جنگ کی ایک یادگار دے دو، یعنی مدیانیوں سے حاصل ہونے والے زیورات کہہ لیں یا مختلف طرح کی قیمتی چیزوں میں سے کچھ دے دو تاکہ میں ان میں سے کوئی نشانی بنا سکوں۔ اور پھر ظاہر ہے لوگ اس کے سامنے جھکنے لگے، حالانکہ اس نے بال اور جھوٹے معبودوں کی پرستش کو گرا دیا تھا، مگر اس کی اپنی فتح گویا اس کے لیے ایک طرح سے ایک بہت بڑی آزمائش بن گئی۔ پھر بعد میں ابھی ملک کا انجام بھی، اس کے تمام بیٹے قتل کر دیے گئے، ہم دیکھتے ہیں 70 بیٹے ایک دن میں ہلاک ہو گئے، بڑا ہولناک واقعہ ہے۔ مگر اس سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز نہایت ہی اہم ہے، کیونکہ دشمن کی تمام طاقتیں حملہ کرنا چاہتی ہیں ان لوگوں کو جو کہ مصالحت پسند ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے شفاعت کرنے والے بنیں، اور ایسے شفاعت گزار جو کہ بھروسہ رکھیں اپنے نفس پر، اپنے آپ پر، یعنی اپنی انا اور اپنے غرور کو آڑے نہ آنے دیں، اور خدا تعالیٰ پر توکل رکھیں اور اسے جی ہاں۔ تو آئیے ہم خدا تعالیٰ کی آواز میں فرما برداری میں بہت محتاط رہیں جیسے جدون نے اس مقام پر کی تھی، اور آگے بڑھ کر دیکھیں کہ خداوند تعالیٰ کس طرح اپنے لوگوں کے لیے جنگ لڑتا ہے، اور ہم تیار رہیں کہ چاہے وہ جدون کی مانند نہ ہو لیکن کم از کم اس طرح ضرور ہو جیسے یہوشع ہانکن نے کیا تھا، تاکہ ہم اس بات کی فرما برداری کر سکیں جو خداوند تعالیٰ فرما رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں بالکل، اور آخرکار اس نے اپنی قیمت جان دے کر ہی ادا کی تھی۔ وہ دراصل ان تمام بیماریوں کی وجہ سے وفات پا گیا، مثلا ملیریا اور دیگر امراض کی وجہ سے۔ وہ تب دلدلی زمینیں تھیں لیکن اب وہ بہت گنجان آباد ہیں، سب سے زیادہ یہودی لوگ وہیں آباد ہیں۔ واو، خدا تعالیٰ کی حمد و آپ کے وقت کا شکریہ۔ آپ سے پھر ملاقات۔ جی ہاں۔ ایلیا ریٹرن سینٹر کی فلاحی تنظیم کے عبرانی اسکول الپان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہاں شمال میں جھیل گلیل کے قریب یہاں پہ بے شمار کلاس رومز موجود ہیں۔ اب پتہ نہیں آپ کو علم ہے کہ نہیں، پر عبرانی زبان ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے۔ آپ نہ تو ملازمت کر سکتے ہیں، نہ کرایہ کا معاہدہ سائن کر سکتے، اور نہ ہی اپنی ہونے والی بیوی سے اظہار محبت، تو آپ کو عبرانی جانا یہاں پہ ضروری ہے۔ تو یہاں پر ہم نے ایک ادارہ قائم رکھا ہے جو کہ انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دیواروں پر ایسے ہیروز کی تصاویر لگائیں جیسے کہ الیعزر بن یہودا، داؤدیلین، اور یہاں تک کہ بہت ساری غیر یہودی شخصیات کی بھی، جن میں بہت سے اہم لوگ شامل ہیں جیسے کہ ولیم ہیچلر جو کہ ایک مسیحی پادری تھے جنہوں نے اسرائیل کے قیام میں بہت زیادہ مدد دی، اور ایسے بے شمار دیگر نمایاں لوگ بھی موجود ہیں۔ اب دیکھ سکتے ہیں ہر کلاس روم ان بنیادی انسانی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، یعنی اس سرزمین کی زبان جس پر جناب مسیح نے گلیل میں خدمت انجام دی۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس جگہ کو مختلف اقوام کے نیک لوگوں کے عطیات کے ذریعے سے مکمل کیا جا سکے۔
जो मदद करते हैं। हम इसे मुकम्मल तौर पर तैयार कर रहे हैं। इस वक्त आप लोगों को नहीं देख सकते यहाँ, मगर दुनिया भर से आने वाले यहूदी लोग जो अपने वतन वापस लौटे हैं यहाँ आने वाले, और हम आखिरी तैयारियों में मसरूफ हैं। बिल्कुल, हम किचन को भी तैयार कर रहे हैं और आप देख सकते हैं एक क्लासरूम का मंजर कैसा नजर आ रहा है। जी, यहाँ लोग बैठेंगे और यहाँ पर वो शुरू में सीखेंगे अल्फबेट, जो कि पहले और दूसरे अल्फाज हैं इब्रानी जुबान के। तो हम लोग बेहद खुश हैं इस ख्वाब के अंदर जो कि इस मुल्क में इस जैसी जगह कायम करने का था। और इसके अलावा हमारी टीम के लिए ये छोटा सा किचन भी है और भी छोटी छोटी चीजें। तो हम आखिरी मरहले में हैं इसकी तैयारी के, और जैसे यहाँ बाथरूम्स भी हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ के दफातर में, जो कि आलिया रिटर्न सेंटर के हैं, जो कि हिस्सा हैं इस इब्रानी स्कूल ऑफ उल्पान के। और मैं साथ हूँ क्रिस्टीना कोविन के। और आपने आलिया की? जी हाँ, ये दुरुस्त है। मैंने 27 साल पहले यूक्रेन से आलिया की थी। उस वक्त मैं एक बच्ची थी और मेरे वालिदैन ने वापस आने का फैसला किया। वो जानते थे कि हम यहूदी हैं, वो इस सरजमीन में लौटना चाहते थे। उस वक्त कई असबाब थे, चुनाचे मैं इससे जज्ब होने के पूरे अमल से गुजरी हूँ। और यही वो चीज़ है जिस पर हम असरअंदाज होना चाहते हैं इसी उल्पान के जरिए। ये हमारे जज्बात की तर्जुमानी है। और उल्पान एक तरह का इब्रानी स्कूल है ना? जी, ये इब्रानी स्कूल है। ये हर उस शख्स के लिए सबसे बुनियादी और ज़रूरी चीज़ है जो कि इस सरजमीन में आता है। उन्हें ज़ुबान सीखनी ही पड़ती है। ज़ुबान के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसराइल में वाकई आप अंग्रेजी पर इन्हिसार नहीं कर सकते। आपको इब्रानी आना ज़रूरी है, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं यहाँ। अच्छा, तो आप रोजमर्रा में क्या करती हैं? मतलब कि आपका बुनियादी काम क्या होता है? आपका जज्बा क्या है? अच्छा, तो मैं यहाँ आरसी में बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर काम करती हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं मुख्तलिफ मंसूबों की निगरानी करती हूँ। उनमें से एक ये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नए आने वाले महाजरीन की मदद करें ताकि वो इब्रानी ज़ुबान सीख सकें। इसके अलावा हम दीगर कई मंसूबे भी चलाते हैं, जैसे नए महाजरीन और ज़रूरतमंद लोगों के लिए कपड़ों की तकसीम का मरकज़, और इस तरह के बहुत से फलाही काम जो कि महाजरीन के लिए होते हैं। जब लोग हिजरत करके नए आते हैं तो उन्हें रिहाइश की जगह भी चाहिए होती है और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत भी होती है। फौजियों के लिए रिहाइश का इंतज़ाम भी करते हैं हम लोग, खुराक के वाउचर और बहुत सी दूसरी सहूलियात। इस तरह हम महाजरीन के लिए मुख्तलिफ तकरीबात भी मुनक्कद करते हैं। तो इस तरह के बहुत से काम चलते रहते हैं। अब मैं आपसे वो पूछना चाहता हूँ जिसके लिए आप तैयार न हो, बल्कि मसालियत का ये जो पूरा लफ्ज़ है, यानी चीज़ों को आपस में जोड़ना, तो क्या आप सोचती हैं कि हत्ता कि अक़वाम आलम भी, चाहे वो आलिया ना कर सकें, वो फिर भी किसी न किसी तरह इस अमल का हिस्सा बन सकती हैं जो काम आप यहाँ मसालियत की खातिर कर रही हैं इस जगह पर? खैर, मेरे ख्याल में इस सारे अमल में सबसे बड़ी मसालियत यह है कि लोगों को इस सरजमीन के साथ जोड़ा जाए, लोगों को, उनके ख़ानदानों को उनकी तारीख के साथ, जड़ों के साथ दोबारा मिलाया जाए। और मेरा ईमान है कि आखिरकार ये सब खुदा ताला के साथ मुसालियत तक ले जाता है। मैं जानता हूँ इससे इंटरव्यू को हमें समेटना, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जो शख्स आलिया नहीं कर रहा, जो यहूदी नहीं है और इसराइल में नहीं रहता, वो इसराइल के बारे में आखिर किस वजह से फिक्रमंद हो? ऐसा क्यों करे वो? अच्छा सवाल है, ठीक है। जी हाँ। तो इसराइल दुनिया का शायद सबसे ज्यादा ज़ेरे बहस आने वाला मुल्क है, मगर इसके साथ ये खुदा ताला की कहानी यानी किताब मुकद्दस का मरकज भी है। और अगर खुदा ताला को इसकी फिक्र है तो मेरा ईमान है कि हर मसीही, बल्कि हर वो शख्स जो खुदा ताला से मोहब्बत करता है और उसकी बनाई हुई उस दुनिया की कदर करता है, उसे भी इसराइल की फिक्र होनी चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, उन लोगों के बारे में क्या हो रहा है जो यहाँ आकर नबूवतों की तकमील का हिस्सा बन रहे हैं, और आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, चाहे आप यहूदी हो या ना हो, चाहे आपको इसराइल के बारे में इल्म हो या ना हो, क्योंकि यहाँ पर दुनिया के हर नुक्ता नजर के इंसान के लिए कुछ ना कुछ है। तो मेरे ख्याल में इस बात को समझने के लिए, इसकी कदर करने के लिए आपका कोई खास होना शायद इतना जरूरी नहीं। जी हाँ, ये वैसा ही है जैसे खुदा ताला के तमाम फर्जंदों की उस बड़ी कहानी का हिस्सा बनना। जी हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे सुन के और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर मुलाकात होगी।
तो आज की शिफात ये है, हिजकिय्याल 36 बाब 22 से 29 आयात। बस बनी इसराइल से कह दे कि खुदावंद ताला यूं फरमाता है, मैं ये तुम्हारी खातिर नहीं करता बल्कि अपने मुकद्दस नाम की खातिर जिसे तुमने उन कौमों के दरमियान नापाक किया जहां तुम गए। आयत 23, और मैं अपने अजीम नाम को मुकद्दस ठहराऊंगा जो कौमों के दरमियान नापाक किया गया, जिसे तुमने उनके दरमियान नापाक किया, उनके दरमियान और कौमें जान लेंगी कि मैं ही खुदावंद ताला हूं, जब मैं तुम्हारी आंखों के सामने मुकद्दस ठहराया जाऊंगा। मैं तुम्हें कौमों से निकालूंगा, सब ममालिक में से जमा करूंगा और तुम्हें तुम्हारी अपनी सरजमीन में ले आऊंगा, और मैं तुम पर पाक पानी छिड़कूंगा और तुम पाक हो जाओगे। मैं तुम्हें तुम्हारी सारी नापाकियों और तुम्हारे तमाम बुतों से पाक करूंगा, और मैं तुम्हें एक नया दिल दूंगा, और मैं तुम्हारे अंदर एक नई रूह डालूंगा, और तुम में से पत्थर का दिल निकालकर गोश्त का दिल अता करूंगा। फिर तुम अपनी सरजमीन में बसोगे जो मैंने तुम्हारे बाप दादा को दी थी, और तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा खुदा ताला। और मैं तुम्हें तुम्हारी तमाम नापाकियों से निजात दूंगा, और मैं अनाज को बुलाऊंगा और उसे बढ़ाऊंगा, और तुम पर कहत नहीं आने दूंगा। गुनाह के मामलात, खुदा ताला के नाम को नापाक करना, जहां के भी हम गए कौमों के सामने खुदावंद ताला के नाम को मुकद्दस ना ठहराना, खुदा ताला की फर्माबरदारी ना करना, नाफरमानी करना, और उसको इसराइल का सच्चा खुदा तस्लीम ना करना। मगर जरा निजात के मंसूबे पर नजर डालते हैं। खुदा ताला अपने अजीम नाम को मुकद्दस ठहराता है जब वो हमें कौमों में से जमा करता है, हमें अपनी सरजमीन में वापस लाता है, हम पर पानी छिड़कता है और हमें सारी नापाकियों से पाक करता है, हमें नया दिल देता है और नई रूह देता है, पुराना पत्थर का दिल निकाल कर हमें गोश्त का नया दिल देता है, अपनी रूह हमारे अंदर रखता है, और फिर हम उस सरजमीन में बसेंगे जो उसने हमारे बाप दादा को दी थी, और वो हमारा खुदा ताला होकर हम उसके लोग। यकीनन आपको मजा आया होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत आया। तो आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? क्या वो आम रास्तों से हटकर किए गए तजुर्बात थे? क्या ये उनमें से किसी एक शख्स से मुलाकात थी जो कौमों के दरमियान पुल बनाने वाले हैं? क्या वो अच्छी तालीम सुनना था या इबादत का हिस्सा? जो हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया प्लीज अपने कमेंट्स में नीचे जरूर लिखिएगा। हम इसे गुफ्तगू बनाना चाहते हैं। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से इसराइल नहीं आ सकते, पर आप जानते हैं ये सूरत हाल बदलने वाली और बहाली का अमल जारी है, और ये बहाली होकर रहेगी। तो अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं जो खुदा ताला करें, अगर आपने दिल में गलील के मालिक की तरफ से मसालियत में शरीक होने की एक पुकार महसूस की, तो जरूर इस पैगाम को अपने दोस्तों और खानदान के साथ शेयर करें, यानी हमारे इस पैगाम को सब तक फैला दीजिए ताकि वो भी अगले हफ्ते हमारे साथ हो। ओके, और लाइक का बटन क्लिक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? आगे बढ़े, इस बादशाही के काम में एक बीज बोए। आमीन। कॉमनवेल्थ इसराइल की खिदमत के साथ मिलकर ताउन करें। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ इसकी। अगले हफ्ते अपने पूरे खानदान के साथ हमारे साथ शामिल हों। गलील से आपके लिए बरकत।